नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नूतन। पश्चिम बंगाल के मालदा हरिश्चंद्रपुर से बड़ी खबर आई है। हरिश्चंद्रपुर पुलिस ने अपहरित लड़की को दिल्ली के गुड़गांव से बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार लड़की का अपहरण मई में हुआ था। लड़की हरिश्चंद्रपुर थाना क्षेत्र के महेंद्रपुर ग्राम पंचायत के बगमारा गाँव की रहने वाली है। 10वीं की ये नाबालिग छात्रा का अपहरण 5 महीने पूर्व स्कूल जाने के दौरान किया गया था। उस वक्त लड़की के परिजनों ने इसकी शिकायत हरिश्चंद्रपुर थाने में की थी। हरिश्चंद्रपुर की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया और आखिरकार आज नाबालिग लड़की को दिल्ली गुड़गांव से बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस अपहरितकर्ता को भी मौके से गिरफ्तार कर हरिश्चंद्रपुर के चंचल कोट ले आई है और नाबालिग लड़की को जिला बाल कल्याण समिति को सौंप दिया है। नानिर बाड़ी नानिर बाड़ी बेजपुराई लेखापড়া করতো 1 ক্লাস থেকে 10 পর্যন্ত আমার মেয়ে লেখাপড়া করতো। সে আমার মেয়ে ওখানে থাকতো, আমার মা রাখিছে। তো ওখানে যায় মানে লেখাপড়া করে সকালে রাত পড়াশোনা করে আর ঘর থেকে নিয়ে কিডন্যাপ করে আর কাশিমালি নিয়ে চলে গেছে। কিডন্যাপ করে চক্ষু দেখায় নিয়ে গেছে আমার মেয়েকে। বলছে আমি সকালে আমাকে ফোন করলো আমার মা, তোমার মেয়ে কোথায় গেছে না গেছে দেখেন। আমি সকালে যাই দেখি যে না আমার মেয়ে যাচ্ছে না, আমার বাবা হালে আছে, মা হালে আছে, কোনো নাই, চেষ্টা নাই। আমি দেখে যাই না আমার মেয়ে নাই, আর কোথায় গেল না গেল, কি কিডন্যাপ করে কোথায় নিয়ে গেল না গেলো চাক্ষু দেখাই। তো গ্রামের লোক বলছে কি আমরাও বলতে পারবো না। হ্যাঁ, অভিযোগ জানিয়েছি, পুলিশ করছে কোথায় আমরা কি করবো, আমরা করছি ব্যবস্থা করছি। থানায় ওর মাকে নিয়ে আলো, সাইনুর বাবাকে নিয়ে আলো, পুলিশ উঠাই নিয়ে চলে গেল। পুলিশ ছাড়ি দিল সাইনুর বাবাকে, ওর মাকে তুলে নিয়ে এসেছিলাম তো আমরা। তো পুলিশ আর কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না। যাচ্ছি আমাকে ঘুরায় ঘুরায় পাঠাচ্ছে, যাচ্ছি আমরা ঘুরায় ঘুরায় পাঠাচ্ছে। করেছি কোর্টে করেছি, তারপরে ডিএম তো করেছি, তারপরে মানে কিবা করছে ডিও করেছি, তারপরে বিডিও করেছি, সব জায়গায় আমরা প্রাণ করেছি, কিন্তু তারও কথা মানছে না আইসি সাহেব। আমার মেয়ে ক্লাস 10-এ পড়তো। বয়স কত? বয়স 15.5 প্লাস। না না না, কিছু নাই। তো এখন কথাই এরকম কোনো খোঁজ পেয়েছেন আপনারা? না, কিছু খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। केबीसी न्यूज के लिए हरिश्चंद्रपुर से तनुज जैन की रिपोर्ट।